Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kuyamikida konse ndi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo timfunira zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, akubanja kwake, masahaba ake ndi ena onse amene akumkhulupirira iye kufika mpaka tsiku lotsiriza. Tikulandirana abale, alongo onse, asilamu onse, amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana kuno ku Taiba TV, kumene abale ndi alongo amene akugwira ntchito kumeneko akugwira ntchito yotamandika imene amafalitsa uthenga wa Allah subhanahu wa ta'ala kudzera mu njira zosiyanasiyana kuti inu mupezeke. Tapemphere zinthu zabwino kuti Allah subhanahu wa ta'ala awafewetsere mu ntchito imeneyi yotamandikayi ndi kuwapatsa mariziki osiyanasiyana. Pa tsiku la lero tikukumananso pamene tikukonzekera tonse za mwezi wolemekezeka, mwezi wa Ramadhani, umene mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nthawi zonse anali kuwakumbutsa masahaba ake akafika mu Shaabani kuti mwezi umene uwonekewu ndi mwezi umene uli waukulu kwambiri. Kukula kwake samaona kukula kwa saizi ya mwenziwo, chifukwa mwenzi umakhala wofanana ndi miyezi yonse, koma amaona zabwino zochuka zimene zili mwezi umenewu, mwezi wa Ramadhani. Pachifukwa chimenecho abale anu akutaiba anachiona kuti mwina akhale nanu mwezi umenewu kukukumbutsani zina ndi zina zimene mwina zimasokonekera mkatikati mwa mwezi umenewu, kapena pamene tikuyembekezera kuoneka kwa mwezi umenewu. Pachifukwa chimenecho ndiye kukumana kwathuku takumana muzifukwa chake chimenechocho. Chinthu choyambirira amayi ndi abambo, sungakhale mwezi wa Ramadhani kuti wakhala mwezi wa Ramadhani pokhapokhapo ngati chithunzithunzi kapena mwezi wa Ramadhaniwo walowa waoneka, ndi pamene ungakhale sopano mwezi wa Ramadhani. Ndipo mkuyankhula kwa Allah tabaraka wa ta'ala akunenetsa mu Qur'ani ndithu kuti faman shahida minkum shahra falyasumhu, ndipo mwezi ukaoneka inuyo nkukhala kuti muli pompo, simuli pa ulendo, simuli odwala, mulibe chipaka china chilichonse chokuletsani pa sharia kuti musale, ndiye mwezi ukalowa wina mwa inu nkuona mwezi umenewu nkupezeka kuti iye sali odwala ndiponso sali pa ulendo, alibe china chilichonse chomupangitsa iyeyo kuti asasale monga mwa sharia, munthu amene ayeneka kusala mwezi umenewu. Ndipo kuyankhula kwa mtumiki alayhi salatu wassalam adadzatsindikapo nkunena kuti idha ra'aytumuhu fasumu, mu hadithi imene anayilandira Imamu al-Bukhari ndi Imamu Muslim, imene pachidule timangonena kuti muttafaqun alayhi, kuti idha ra'aytumuhu, ndipo inuyo mukauona mweziwo umene uli mwezi wa Ramadhani, fasumu, salani, tinena kuti yambani kusala. Ndiye kuti kulowa kwa mwezi wa Ramadhani timayamba dukhulu shahri Ramadhan, yuthbitu, zimatsimikizika kuti walowa mwezi wa Ramadhani biru'yatil hilali, mweziwo mukauona. Kuyankhula kwa mtumiki alayhi salatu wassalam ndi kuyankhula kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au kapena shahadati ghairi, kapena wina wache auona mwenziwo ndiye akuwuzani kuti mwezi waoneka. Pachifukwa chimenecho makolo anga, asilamu anzanga muli apa, ndeti kutsimikiza kwenikweniko kuti mwezi waoneka kumatsimikizika kuoneka kwa mwezi, kapena kukuwuza munthu wina wake kuti mwezi waoneka. Pachifukwa chimenecho makalenda ena onse kapena kuyankhula kwina konse kumene munthu wayankhula kuti mwezi uoneka tsiku lakuti lakuti, kumeneko kungoyerekeza chabe koma kuti sunaoneke mweziwo. Kotero kuti tisamange chifukwa cha zimenezo, koma timange kapena tiyambe kusala chifukwa cha kuona mweziwo, osati chifukwa cha kalenda imene ife tili nayo kapena ife watipatsa.
anthu amenewa ndi akufuna kwabwino, amene amakonza makalendalawa, koma ndi ntchito imene amagwira munthu nthawi zina akhoza kuphophonyetsa. Kotero makalendala amang'ambidwa pokhapokhapo ngati ikufanana ndi kulowa kwa mwezi kapena kutuluka kwa mwezi, ndi pamene tingagwiritsa ntchito makalendala amene tili nawo. Ngati mashehe akambapo kuti mwezi uoneka tsiku lakuti, kumangokhala iwowo kungoyerekeza chabe malingana ndi chiwerengero kuti mwina uoneka mwezi tsiku lakuti lakuti, koma tsikulo musaligwiritsire ntchito kufikana mpaka mweziwo utaoneka. N'chifukwa chake mtumiki alayhi salatu wassalam ndi masahaba anali kukhala ndi kuona mwezi, nkufufuza za mwezi kuti ukaoneka ndi pamene tsopano tikuyamba kusala. Koma ngati sunaoneke, koma kalendala yathu kapena ife kuganiza kwathu kunali kuti kuoneka date lakuti ndi sunaoneke, sitingagwiritsira ntchito zinthu zimenezozo, koma timagwiritsira ntchito mawu a Allah tabaraka wa taala, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, ndi kuyankhula kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, idha ra'aytumuhu fasumu. Zimenezo zimene timagwiritsira ntchito kuti ngati mwayikira umboni mmodzi mwa inu kuti mwezi wauona, ndipo inuyo simuli wodwala ndiponso simuli pa ulendo, ndiye kuti muyeneka kusala. Mtumiki alayhi salatu wassalam ngati mwauona, ndiye kuti muyeneka kuyamba tsopano kusala. Ndetiyerekeze kuti munthu wina wauona mwezi wa Ramadhani, komano watenga nkhani imeneyi ndi kuwapatsa anthu m'manja mwawo amene amalengeza za mwezi wa Ramadhani. Nkupezeka kuti kumene kuja kolengeza kuja mwina chifukwa cha mmene waperekera uthenga ndiye wakukana, iweyo uli ndi chitsimikizo chonena kuti ine mwezi ndauona, ndithu nkulumbira ndithu kuti mwezi ndauona, zoona zenizeni zija zili zokakamiza kwa iweyo amene wauona mwenziwo kuyamba kusala, chifukwa cha aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, ndi kuyankhula kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, idha ra'aytumuhu fasumu. Ndengati sana kulandireni iweyo, kwa iweyo ndi faradhi kuyamba kusala. Koma kwa anthu enawa ndi kuti sanalengeze za mwezi, koma kwa iweyo ndionena kuti mwezi uja wauona uyeneka kuyamba kusala. Mawu otsirizira makulanga muli apa nchonena kuti kulowa kwa mwezi wa Ramadhani timaona kuoneka kwa mwezi wa Ramadhaniwo, kapena kumva kuti mwezi wa Ramadhani waoneka. Pa nthawi imeneyi ndi mmene ife tingagwiritse ntchito tsopano kuyamba kusala kwathu. Ndikusiyeni m'manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndikufunirani zabwino zonse zochuluka zimene anayika mwezi wa Ramadhani kuti zimfikire msilamu wachimuna ndi msilamu wachikazi, ndi kuti kulimbitsaninso kuti amayi ndi abambo chonde tiyesetse tisiya zonse zimene ife tikupanga, tisiya zonse zimene ife tikuchita, tiyeni tisale mwezi umene uwu osafunafuna zifukwa zimene pa sharia zili zosavomerezeka. Ndi mawu amene Allah subhanahu wa ta'ala akupaseni zabwino zonse, akudalitseni, akufikitseni mwezi umenewu, mwezi umene uli olemekezeka, mwezi wa Ramadhani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كن قرآنا يسعى يمشي بين الناس، فسلوكك علمك نفعك ركن وأساس. كل العالم مل وكل من الكلمات، يسألون عن المثال عن مصداق الرجال.